What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. A ver. ¿Me escucho? A ver. Sí, me escucho. Uy. ¿Pero qué tenemos aquí? Un lugar muy misterioso y místico. Hola chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Máximo00 y estamos aquí en Genshin Impact, pero no, tristemente no estamos con la continuación de la historia de Sumeru. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que justo antes de completar la historia, chicos, debo de completar algunas misiones que justo ya estarán viendo en el título, que se llaman misiones legendarias de Sinnoh y Nilou. Para los que no estuvieran en el... Bueno, no hay nadie ahorita. Así que como que decirlo no vale pues, del todo la pena. Pero bueno, así rápido iré por encima. Pues ocupo completar unas misiones para continuar con la historia principal. Así que sin más dilación ya voy a ir comenzando, porque luego se me va a hacer más tarde. No voy a poder, de hecho ven aquí dice completa calidades de los ritmos. Y vamos a ver, ven, misiones de arconte, misiones legendarias, estas. Calidades de los ritmos, esta. Nilou me tiende de mandilón a mí, así que hay que ayudarle. Y entre más rápido acabemos esto, más rápido podemos irnos a la historia. Aunque la verdad no les aseguro, chicos, tener para hoy, el día de hoy, lo de la historia. Lo de la historia probablemente lo continúe hasta la próxima semana, por cuestiones de tiempo. Si no, yo les traería mañana mismo la historia. A ver. Vamos abajo, gordita. Ay, alguna parte de acá adentro tiene anajida. Malditos perros, hijos de puta. Oh, vean, el piso brilla. Qué chido detalle.
Ahí me pregunto, ¿aquí no se raspa sus pobres piecitos o se los astilla con alguna ramita? Pobrecita de mi gordita. ¡Buah! ¿Qué tan arriba estoy? Vamos a cortar camino. A ver... Por acá. Cortar camino, a ver, pues por acá. Vámonos. Corre, Najida, corre. Que tenemos que salvarte. A ver. Rabanitos. Vamos para allá. Si mis cálculos no me fallan, me voy a tardar alrededor de 1 hora con esta misión y 1 hora con la otra. Espero estar en lo correcto. Oh, that sure was a lot of stuff. Oh, looking forward to the event later. Thank you, Mr. Farhad. Ah, este es Farhad. Thank you, Sumter Man. Paimon's definitely going to eat it all back later. Pinche glotona. All right, I'll leave you all to it. Bueno, yo estoy igual, yo estoy comiendo ahorita. See ya. Good thing we had Mr. Farhad with us, or else that would have taken way longer. Of course. Because everyone's working here together. We're all like neighbors, so we're always helping each other out. It's easy to forget that everyone's running a business. With this many freebies being thrown at you, you probably don't need to work. I felt so guilty at first, like I always owed someone something. I was always thinking of ways to repay others. Later on, I realized that it's actually like what Mr. Afshin said. By taking the freebies, I was helping everyone out and saving them money. When you order the wrong item, or make too much of something, sometimes the best way to maximize the value of those goods is to give them away. That's why there's no need to stress over the freebies. All of us repay others by helping them when they need it. Oh, that actually makes a lot of sense. This has become our norm, and no one keeps track of the back and forth anymore. So really, don't worry about it. All right. I have to bring all this to Mr. Zubair and do a little bit of prep. Feel free to hang out here for a bit. It'd be nice if you could also get to know some other people at the theater. Nope. Mr. Zubair's really on top of everything. You two are our guests. So please, just relax and look forward to the celebration. Buah, qué bonita que es Nilo. Joder, Nilo. Wow. No me deja. XD. Ya me deja. ¿Qué coño hago ahora? Me cago en la madre que te parió, puto juego de mierda, güey. Bueno, pues ya que estamos aquí. A ver, sigue viendo ese video. Sí, sigue viendo. A ver, pues sigamos, a ver, hombre. No, pero qué basura, güey. O sea, entra al gran bazar, dirígete al gran bazar. Yo estoy que me cago en todo, la verdad. O sea, me están, así de neta, me están diciendo que yo le puse al directo misiones legendarias y ya puedo hacer la de arconte, o sea, no me jodas. Qué mierda, güey, a ver si ayer me hubiera quedado 10 minutos más. A ver, pues sigamos con esto, ya que el directo se llama así. What? Who are you? You can't just go on the stage as you please. Ah, I see. Sorry for my overreaction.
I'm just, making a prop. No time for chit-chat. Is that embroidery? No. Well, yes. But not really. It's a prop. It's just, some fabric. An ordinary piece of fabric that we use in a show. Sorry. I really do need to focus and start working on it. What an oddball. Is prop making something to be that jumpy about? Oh well, it's none of our business. A ver... ¿Y tú qué tienes que decirme, Kasani? Hey there! Ah, a newcomer. Doesn't look too bright. Hey! Talk about judging a book by its cover! Chivasado. You, on the other hand, you're a special one. Irrespetuoso, más bien. How would you describe the concept of art? Mere curiosity is all. It makes no difference whether you answer or not. Ah, coño, es que creo que ambas son. So that's what you think, ¿Sí? ¿No? Unremarkable. Better than an average person's thoughts, but nothing exceptional. Is art a product that we create and bring forth? Or is it a naturally existing resource? I, for one, believe it to be the latter. Paimon doesn't follow. I've been staying here for a long time. On occasion, I'd assist them in penning lines of dialogue, but most of my time I just stand back and watch. Inútil. I prefer to abstain from writing as it spoils the viewing experience. The existence of the theater, of Nilu, and of humanity itself. All of these can be considered as forms of art. It is not some intangible construct beyond the horizon. How does that have anything to do with us? Let me ask you this. What do you think is the meaning of art? What's esto? I suppose that question was a little too difficult for you. No te quieras venir aquí con aires de grandeza a hablarme, cabrón. No te va a ir muy mal, Te lo voy advirtiendo. Pinche hijo de perra. Pues sí, véanlo. Pinches aires de grandeza se trae el güey. Tal vez mentalmente no te puedo ganar, pero físicamente te puedo dejar el orto bien abierto, cabrón. To chance upon a spark of inspiration. I have been closely observing you, the players on the stage, and those watching in the audience. Art is already all around us. Puto. Bro. Ven, pinche cabeza hueca, no piensa nada. Pendejo. Hagan, niños, ¿qué piensan? Igual de cabezas huecas que ese güey. I just saw Miss Nilu come back with Tachin. There's... Are you sure? Duh! And even if I didn't see... Niño corte de tazón. Muy chistoso. A ver, Reca. Hey there. I saw you two helping Nilu move some stuff. Ah, está gordita. Are you two also here for the celebration event? You got it! My name is Rekar. Nadia and I are this theater's prop engineers. I also help out with some other tasks like housekeeping. The little ones causing a ruckus are my children, Soreen and Abi. They always get really excited every time we hold a celebration event. Yes, they are. Everyone here takes great care of them. There's good work here, the pay's always on time, and Nilu and the others will often volunteer to play with the kids. I'm quite content with this current way of life. Do you mean your life wasn't nearly as good before? It's all right. It's all water under the bridge now. My husband and I were both adventurers, but he passed away from an accident. Material struggles can always be overcome, but ever since then, I haven't been able to spend much of my energy on anything else. Chale. But I still consider myself lucky. Mr. Zubair has helped me a lot, and the atmosphere here is tolerant and kind. Sorry for bringing up such sad memories. Oh, it's all right. I don't mind.
Once the event starts, you'll be able to see for yourself the kind of atmosphere I was talking about. Pues a ver. Who's back? Let's meet up with her. The event's probably about to start. Oye, no, o sea, sí. A mí ya me están tocando la moral, güey, o sea, sí. O sea, sí, güey, ve esta basura. O sea, sí, me están diciendo que tengo que hacer primero esta misión de acá para completar esta, o sea, esta. Y luego me están diciendo que debo hacer esta para completar esta. No, o sea, sí, no me hagan esto, no sean así de basura. Míralo. ¿Qué onda, Cacaseca? ¿Cómo andas? Güey, una pregunta. ¿Tú cómo verías que, mira, primero, quería hacer esta misión? Ah, no me dejan. Luego, me piden hacer esta misión para poder hacer esta de acá arriba. Esta. Y ahora, estoy haciendo esta misión, ¿verdad? Y ahora resulta que no puedo hacer esta porque ocupo completar esta. Y es como... Neta. Puta, no sé qué hacer, güey. Mira, ¿sabes qué? No, güey, es que me jode por el título, güey. Le voy a cambiar el título al directo, a ver. Es más, chingue su madre, a ver. Vamos a continuar hoy con la historia de Sumeru, ya, chingue su madre. No, porque es que... me lo va a pasar durante todo el perro directo, güey, en dilemas de... Ah, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Y pues, ya, mejor ya me quito de pedos con esta, a ver. Creo que no le puedo cambiar el título, güey. A ver, pues voy a cerrar y voy a empezar otro, güey. Es lo que un gamer hace. No me deja, güey. Ah, no, ya sé de dónde me va a dejar, a ver. Quiero saber de dónde sí me va a dejar, güey, a ver. A ver. Nombre. ¿Nombre de qué, güey? A ver. Permítame un momento. No, porque es que este paso es que... Me lo va a pasar aquí haciendo esto, luego aquello. Solo para aclarar tú, Sebas, que acabas de llegar. El directo dice misiones legendarias, pero ¿sabes qué, güey? Voy a continuar con la historia, güey. Porque es que la neta, me están haciendo acá un desmadre, güey. Que la neta sí me está emputando un poco, la verdad. A ver. Espérenme. Y mientras cuéntenme qué tal están, cómo les ha ido. Ahorita los leo. Ah, ahora resulta que el YouTube no me carga. Ah, no, esta ya me cargó. A ver, espérenme. Que le voy a cambiar el título porque... Les digo, al paso que voy es que me lo va a pasar aquí durante todo el directo. Y que haciendo esta misión, y que haciendo esta otra, y que no, ahora hago esta otra. Y es como... Joder, pues ¿cuál hago? O sea, sí. Qué pesados, Dios mío. A ver, editar video, a ver, espérenme. A ver, de un momento. La monachina, sí. Voy a poner la historia, a ver. Historia, parte 2, a ver. Historia. Ahorita los leo. Misión. Acto 5, ¿verdad? Acto 5, parte 2. Historia, misión de arconte, acto 5, parte 2. Si les pongo así, ¿verdad? A ver. Espérenme. ¿Qué dice? Nomás aquí. O sea que está más pesado que el Red Dead Redemption. ¿Cómo, güey? Acto 5, parte 1. Ahí está. Acto 5, parte 2. Ahí está ya. A ver. Ahorita voy a checar si ya se guardó el cambio que acabo de hacer. Porque es que...
Ahí está, misión de arconte, acto 5, parte 2. No, hombre, porque es que... Pues pura misiones de mandados. No, güey, o sea, sí. Es que el pedo es que yo quería hacer la historia principal, güey. Pero no me dejan hacer la principal porque tengo que hacer una misión secundaria. Y luego resulta que no puedo hacer la secundaria porque ocupo hacer la principal. Y pues, güey, yo quiero hacer todo en orden. No quiero hacerlo todo desordenado, ¿sabes? Nomás aquí. Y pues digo, ya, chinga su madre, güey. Si me pide avanzar en una misión, voy a avanzar y punto. Pero yo voy a hacer la principal hoy, ya. Porque es que... A ver, vámonos. A ver. Ah, mira. Ahí están ellos, el Alheithen y el Razor este, a ver. Pero sí, como tal, sí me traen a mandados a veces, güey. All right, everyone is here. A ver. How did everything go? Any luck with your missions? Para refrescarle la memoria, por ejemplo, a Sebas y tú, Kakaseca. Estamos organizando un plan para salvar a alguien, tal cual. Y además de eso, en el capítulo anterior, si mal no recuerdo, nos quedamos en que... ¿qué habíamos hecho? Fuimos con Tignari y luego de con Tignari vinimos acá, no me acuerdo bien por qué. Vinimos a buscar algo. ¿Pero qué era ese algo? Güey, pues es que así es en estos juegos. Lo mismo me pasó en el Red Dead y el Horizon. Ciertas misiones secundarias hay que hacerlas aunque no quiera, la verga. No, güey, es que sí quiero hacerlas, pero el problema es que no quiero hacerlas ahora. Porque estoy haciendo algo, pero el problema es que no me dejan hacer una misión si no he hecho otra. Bueno, yo pensaba que tenía que acabar esta misión, la que estaba haciendo al inicio. Pensaba que tenía que acabarla antes, bueno, completarla toda. Pero no, resulta que solo tenía que avanzar un poquitito. Let's report back one by one. I'll start first. Pero a ver, vamos con lo importante. We've made the necessary modifications to the Akasha terminal. In addition, the props required are also ready. I'll go next. The Traveler and I went to Party's DI. The situation was a bit complicated, but we found Tainari. Unfortunately, he was wounded during a fight. Sí, es cierto, al pobre le cayó un rayo. Who is behind it? Well, that's the tough part. What should I say, Traveler? The Fatui or the Balladeer? Uy, se enojó. After some back and forth, we confirmed that the doctor has left Sumeru by boat. He has something urgent to attend to back in Snezhnaya. Te voy a alegrar el día. Salió una figura del Genshin, está bien chida y es de esa mona blanca. ¿Cuál? ¿De la Paimon, güey? Figuras. Yo en lo personal no sé de comprar figuras, güey. Apenas si tengo una de un Gogeta, güey. Pero... a ver, ¿de cuál? ¿La de pelo blanco o la de pelo rubio, güey? So, we've successfully removed the doctor. Es que esa es mona blanca, güey. Also, Tainari is already resting, so he'll be okay. Good. Oh, Tainari also asked us to tell you this message. Trust your own senses and experiences. Uy, yo ya no me acordaba de eso. La de pelo rubio. ¿A poco? Pues mira, eso sí me interesa. All right. I'll remember that. Ow. Everything also went smoothly on my side. The Eremites should have arrived at their destination by now. To avoid alerting the quarry, they will stay there for now. I can't believe you actually got so many Eremites into Sumeru City. It's all thanks to Rahman and his brave team, as well as their bold strategy. It appears to have been very effective. I'm glad to hear it. Ey, Seba, sigue por ahí. ¿Y qué onda, Kakaseca? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te trata la vida? Que la otra vez te invité a echar de voz con Zig y no te uniste, mamón. Estábamos ahí, el Killer, el Zig y yo, güey. Y tú ahí nomás nos dijiste, ya es bien tarde y ni te uniste, güey. Ni siquiera le diste un hola, güey, ¿sabes? Well, is that everything? Okay, this meeting is adjourned. Huh? Wait, you mean that's it? Well, what else is there to discuss? Shouldn't you end with some words of encouragement? You know, to fire us up now? Personally, I'd rather we all go home and get some rest. Míralo. I'll hate them. You... Ugh. Oh, and if you wanted someone to say something to that effect, then I must reiterate that I'm here to strategize and not to lead. So you should find someone more suitable to do that. But I thought all of you academia big shots were great speakers. Then I should remind you that I'm the scribe. I know that. So what?
A scribe is responsible for recording meetings, not speaking. Fine, whatever. Well, Sino doesn't seem to be much of a talker either. I guess that leaves it to my employer. Uy, esta mona ni siquiera habla. Pues a ver qué dicen. Employer? Yep, the Traveler hired me. That's right. So come on, boss. What do you have to say for the team? Mira, me dijeron jefa. Yeah, say something to boost morale. Aquí, pero algo ocupado, pero aquí atento al directo. Dale, güey. No te preocupes, usted haga sus cosas. Huh? What are you all doing here? What? Oh, it's Nilu! Ahora llegas tú, mandilona. Hey, everyone. Bueno, no. Yo soy I'm not mandilón, sí es disturbing cierto. you, am I? Not at all. I was actually just about to go find you. Judging from the group and all your serious faces, you were discussing something important, weren't you? Pues es que era bien noche, días, ya que bárbaro. Ah, güey, eran las 12, no era tan tarde, era la 1. No me acuerdo. Pero tan tarde no era, mentiroso. Bueno, para mí esa hora no es tan tarde. You also look like you're up to no good. Seems pretty interesting. Todos se cruzan de brazos. Welcome, Bueno, casi Nilu. todos. Would you like to join us? Huh? Join you? You mean you also want to discuss something important with me? Yes. Something very important. Nilu, are there any breaks in your performance schedule in the upcoming days? Huh? Wait, you're seriously inviting me? El día de Jañarba, o que sepa cómo se pronuncia. I can't believe my ears. You are truly the bravest and most passionate people of Sumeru, well, that I've ever met. Mira pues. Oh, right. Fue sin querer, The Traveler and Paimon are not from Sumeru, but you are awesome as well. That's right. I must admit that I'm a little scared. But Siempre I'll hace eso try my ella. best for Lesser Lord Kusanali. Agachar la cabeza. If I can somehow use my abilities to help you, then count me in. Remember, believe in yourself. Okay. I'll get my friends at the Grand Bazaar to help us tomorrow. Just remember not to say too much. Yep, you got it. All the A preparations ver. are done. Now, can we finally conclude this meeting? Vaya, somos 4 personas. Ah, me siento famoso. So, have you thought up what you'd like to say, boss? Yep. It's a grand plan and we're all super awesome. Duerman bien. En serio. No manches, de todo lo que se le puede ocurrir dijo duerman bien. Dale, hey Maxi, ¿cómo estás? Hola Yui, si eres Yui, ¿verdad? Antes de preguntarte, ¿cómo está? Bueno, ¿cómo estás? Pero si eres Yui, ¿cierto? Well said. A good night's rest before an operation can be the difference between success and Thankfully, I've had my place to myself recently. It's been nice and quiet. Sí, lo sabía. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Ya llevo ratillo sin verte desde... Bueno, la semana pasada hablamos poquito. Pero así sin verte en un directo, pues... El de ayer no estuviste, por ejemplo. De hecho, en el de ayer solo éramos yo y Sebas. Huh? Y de hecho, Sebas igual llegó un poco tarde. Oh, nothing. Pero no hay pedo. No hay ningún pedo. Ustedes tómense su tiempo. Alright, let's all go home and get a good night's sleep so we can be up early tomorrow. Okay. So I guess that means it's time to say goodnight now. Ey, no, yo ya dije eso. Como dije, duerman bien. Postrada, como postrada ante un dios. Espera 2 días. El día del Jañarba.
¿Cómo se pronuncia? Bien, me gustaría dar detalles por privado, ¿sí? No hay problema. Bueno, depende. ¿Tú quieres hablar de algo? Adelante, no hay pedo. Something on your mind again? A ver. ¿Qué dicen que debo de hacer? El día de Jañerba. Por fin llega el día del Jañagarba. ¿Sí pronuncia Jano? ¿Cómo se pronuncia eso? Es impronunciable, Dios mío. Ya puedo hacer lo de Nilo, ¿verdad? Todo esto. Sí, ya puedo, pero que se joda. El día del Jañargaba. What? ¿Tú quién eres? ¿Vos quién poronga sos? Hola, Yui. O quiere decir ahora, dale, un gusto volverte a ver, bonito nombre. No es bonito nombre. El nombre de Dalia me suena. ¿Dónde lo he visto? A ver. Espérenme. A ver, mientras lo que van son los 2 días, a ver. A ver. 2 días. Ahí está. Dalia, a ver. Ah, sí, cierto. Dalia era una serie animada. Nunca la vi. Pero ya decía yo que ese nombre me sonaba. Hola, ¿sabes cómo estás? El otro día cuando íbamos a jugar me quedé muerta. ¿A qué hora iban a jugar? Y no me invitaron, Chale. No se preocupen. No pasa nada. Me también suele andar muy ocupada. Pregúntale al pobre de Falcon. Por lo regular lo dejo plantado al pobre. Pobrecito. A ver. Ya pasaron 2 días, no me jodas. Esa era Daria. ¿Se pronuncia Daria? No era Dalia, güey. Era Dalia, ¿no? Ah, no, era Daria. Ah, mierda, güey. Ay, es casi lo mismo. Por una letra, güey. No me jodas. Harvard. Decía el día de... El país me lo pronunció. Es el día del... Momento, ¿dónde está la misión de Nilo, a todo esto? Para no topármela. 31 metros. No hay pedo. Me voy alejando. No, que es que ya estoy harto, ¿saben? De que me estén metiendo una misión y luego a otra. No puedo con la presión, es demasiado. A ver... Corre, gordita, corre. A ver. Ahora sí se viene lo chido, chicos. No hay problema. ¿Y qué jugaste que te hizo quedarte? Adi. ¿Adi? Sleep well. Not really. I got too nervous thinking about today and didn't fall asleep until the sun was almost up. What about you all, Hatham? Naturally, I slept just fine. After all, a good rest should be considered part of the plan, since energy is an important resource. Adi, perdón, quise decir así. Mira pues. You just want to show off how calm you are. It's crucial to dissipate any tension before we execute our plan. The only thing you're doing is being annoying. Anyway, do you need me to go over the game plan again? Sí, porque ni siquiera me lo contaron. Ándale. Our target is Grand Sage Azar's office. Everyone in the Academia knows that's where the Grand Sage's console is. Only they can operate it. Many restricted commands and operations are executed via that console. I'm sure that console has a way to free Lesser Lord Kusanali. You know, Hyman's been thinking, what kind of technology could let the sages imprison even a god? That isn't something they could have accomplished with their scholarly talents alone. In the Sanctuary of Suristhana, there's a device of Greater Lord Rukadevata's that she once used to isolate herself while meditating. 500 years ago, the Grand Sage at the time modified the device so that it can no longer be controlled from the inside. They were effectively trapping one god with the power of another. LOL. ¿Qué cojones? Nada, el pinche trabajo, ahorita estoy en turno. Find love on the best dating site. Pues mira, me chupa las bolas, la verdad. Órale. Me sale a agregar moderador. Ahí está.
¿Qué pedo? Porque a mí siempre me llegan los bots. O sea, creo que el mes pasado igual me llegó uno, vale madre. Ordenaste muchachonas, Maxi. Nah, güey, ¿qué te pasa? Yo no soy de esos. Querrás que me enferme con alguna enfermedad venérea, ¿verdad, güey? No, si no soy tan baboso. So, how are we gonna get to the Grand Sage's office? Don't forget, today is Nyagarbha Day, arguably the most important day to the academia. The sages and core academia personnel are busy loading the latest batch of research developments and legal decrees into knowledge capsules so that they can be entered into the Akasha. Dicen las leyendas que te salen bots por usar mucho modo incógnito. Güey, te juro que yo no uso el modo incógnito, güey, te lo juro. Y creo que me acabo de quemar yo solo. Bueno, no dije nada. Realmente nunca lo uso, güey. Nunca he usado esa mierda, créeme. Sin mal pensar, ¿eh? Que no se mal piense lo que estoy diciendo. All the Darshan's researchers have their noses to the grindstone, and the academia's grounds are flowing with all sorts of people. It's the perfect time for an infiltration. ¿Y qué nos pueden hacer unos güeyes que lo mejor que saben hacer es ser listos? When the Grand Sage leaves his office to supervise the entering process, that's our cue to access the console and free the Dendro Archon. Well, yes. That's just the visible side of our plan, after all. If precedence holds, the academia should have already started preparing for Nyagarbha Day. Jarbaja, ¿cómo pronuncian eso? Everyone should be in position. All that's left is for us to lead the charge. Let's go. So are we just gonna walk in through the front door? Yes. Were you expecting a stealthier approach? Paimon can't think of a good comeback. Alright, it's all on Alhaitham if things go south. A ver. Entra en la academia con Alhaitham. Te vas a reír, pero estas cinemáticas tienen más vida que las del Horizon Zero Dawn. No me jodas, güey. ¡Neta! A ver, yo te soy sincero, las del Geisha igual a mí se me hacen muy como... X de esa, ¿eh? Bueno, al menos muestran alguna que otra expresión facial a veces, güey, pero... Para un juego como el Horizon, ¿me dices que en serio así se ven, güey? ¿O peor? No me jodas, güey, a ver. ¿Es un dominio esto? No. A ver. Y aquí llegó la Shogun, putos. Bueno, yo no mando acá. Eso es verdad. Ay, no, ya viene acá un chismoso. Please, wait. Are you Scribe Alhaitham? That's me. Is something the matter? I'm in a hurry. Uy, si no lo utilizas. Nah, sí, güey. No lo uso. No. I was just surprised to see you here. I had heard that the sages were looking for you not long ago, but I didn't know what for. And, also, please don't bring outside guests into the academia. No traiga a la academia invitadas que no tienen que ver con ella. Con ella. Outside guests. How did you arrive at such a conclusion? Ah, con la Your academia. groundless inference shames the Haravatat Darshan. What did you say? I'm the top student in Haravatat, and I earned 3rd place at the last Inter-Darshan debate. Don't look down on me. Tercero, pendejo. Te ganaron otros dos. ¿Y por qué hacer? Porque estás bien pendejo. That wasn't my intention. As your Haravatat senior, I just assumed that you possessed a greater aptitude for critical thinking. Look, based on what you already know, the purpose of my return and the reason they're here should be obvious. Is that so? Wait a moment. Let me think. Don't tell me the answer. La verdad no creo que los personajes de la Genshin estén hechos para un acercamiento de cara muy así, ¿saben? Porque es que se ven muy raros. Por ejemplo, ven esa manga, no tiene fondo. O ven en la cara. Ni siquiera está redondeada la cara. The sages
search for you. A blonde-haired traveler. Outside guests. So, from the start, the sages weren't looking for you, but this traveler? And you were gone from the academia for so long because... Sabe demasiado. Shh. Yes, you've proven yourself as the top student in Haravatat. I surmise you've arrived at the correct conclusion. As I expected. Please, forgive me. I wasn't thinking clearly just now. It's nothing. We'll be on our way then. All right. Thank you for your contributions to the academia, scribe. Solo teníamos a la grosera, tenemos el ridículo a la academia. La grosera. ¿Con la grosera no te refieres a la sangrona, güey? Ah, no. No. ¿Quién era la grosera? Este es el pendejo, porque quedó en tercer lugar. What the heck just happened now? What did he just guess? I'm afraid I don't know either. ¿Y ustedes se disfrazaron para Halloween? No, yo no celebro eso. Y el único cosplay que he hecho... Una vez me hice una máscara de Jason Voorhees con papel. Fue lo más cercano que hice un cosplay, pero no lo hice en Halloween. De hecho, por ahí tengo la foto, la subí a Instagram. Aunque si fuera a hacer cosplay, yo ya sé de quién, pero necesito el traje, la máscara, el cabello y el físico. You have no idea? He convinced himself of whatever truth he came up with. That is the so-called pride of a scholar. If someone questions their academic facility, they will instantly feign understanding to keep up appearances. What? Ocultan que no lo saben. Nowadays, the academia is rampant with this type of scholar. Their obvious farces of intellect only serve to highlight themselves as fools. Wow. So there are special ways to deal with smart people. We don't even need to make up our own excuses. Sí, me referí a la sangrona, perdón, es que se me olvidó el nombre. No, la sangrona no es tan sangrona, pero se le quedó el apodo. We shouldn't waste any more time. It would be problematic if we missed our window of opportunity. Let's go. Yo me pregunto, ¿cómo tanta gente y tantos arcontes aquí hay y no sabe nada, ninguno nada sobre Paimon? Entra a la casa de la Daena. Oigan, yo la otra vez vine aquí. La otra vez que estaba jugando Genshin, yo vine a este lugar y dije, este lugar debe ser algo importante. Y dije, a lo mejor lo veré cuando esté en directo. Y sí, vean. ¿Qué es esto? A ver. Creo que aquí dentro era una biblioteca, creo. ¿Sí era una biblioteca, no? O creo que la estoy confundiendo. A ver, ahorita lo veremos. Con Alheithen. Almacén. Yo me disfracé de militar. ¿A poco? ¿Y qué tal te quedó? A ver. ¿Cinemática? Is this the academia's library? Ven, ¿qué les dije? Era una biblioteca. Sí, güey, es que el Horizon es tal cual como platicas mucho con otros monos, pero solo los enfocan en el torso para arriba y si no expresan mucho la cara y solo sale desde el mismo ángulo. Ay, no me jodas, güey. No me jodas, qué basura. A ver, Joy mande foto de su cosplay y todos queremos ver. Nada, no es cierto. Bueno, no sé. Me quedó también que ahora estoy en Israel. No más. En Irán. Que yo hace poco me enteré que allá en Arabia Irán amenazó con tirar un misil, creo. Indeed. Buah, qué fea está la situación. Oye, espero. Oye, a ver, perdona que interrumpa, Hayden, pero ahora que me acuerdo, nosotros estamos en la India o en parte del desierto. Eso queda cerca de Arabia, ¿no? Oh, mierda. A ver, voy a salvar a Kusaneri y voy a salvar mi culo de un misil, ¿saben? Ay, mierda, ¿qué hacemos?
por suerte aquí no hay misiles, creo. There are a lot of students going through here. Is it really okay just to waltz right in? The academia marches to a fast beat, especially since it's Nagarbaha Day. They're all occupied with their own matters. Just act natural. Now, hurry along. ¿Como misión de sigilo? Sí. No. Escóndete y espera el momento. Pero estos güeyes me están viendo. Hola. No debería entrar, pero estoy entrando, Nah, pendejo. Oye, mi viajera está en la mierda. Oh, ¿qué te han hecho? Ponta tu sed. Dámelo, Kusanali. Antes de Kusanali, a ver. El que yo le llevaba. A ver, veamos. Yo te llevaba. Yo estoy en Jerusalén. Está bonita la ciudad y la comida, pero estoy ahí. Un momento. Espera, ¿de neta estás en Jerusalén? ¿Pues es neta? A ver. Ya para avanzar más rápido, a ver. Reloj de mestre. No. ¿Cuál era el mío? Era este. Y cáliz. Un ataque que le llevaba. Ahí está. De puta madre, mi najida. Eso. Ah, caray, ¿por qué te fuiste hasta allá? Espera, ¿de neta estás allá? Neta, así fuera de broma. What's this platform for? It's a lift that academia personnel use to access higher floors. Are we gonna take it then? The Grand Sage's office is up there somewhere. No, not right now. We can't guarantee that we won't run into the Great Sage. Let's step back and observe for now. Yo pensé que ese sería el último lugar que visitaría porque como no soy religiosa, pero vueltas de la vida. ¿Pero qué haces allá, Yui? ¿O son motivos personales que no puedo saber? And after he does, we'd sneak past him? Oh, Paimon thinks that's really dangerous. Who knows? However, if we can confirm Azar's current location, our operation will be much safer if we... Allow me to offer you a hint. If you wish to know his location, look behind you. Me cago en todo. Hay que pegarle. Hay que aplicarle a los pingüinos y luego decirle: tú no has visto nada. Lo más único es que Israel es donde anda el chuchito. Pero hay mucha situación difícil allá. ¿Por qué, güey? Exactamente por qué. Do not tell me you believed the academia would not grow suspicious of you after such a prolonged absence, scribe. An eyewitness had informed me of your whereabouts, so I came to personally welcome you. Great Sage, I didn't expect you to care so much about me. I'm truly flattered. I'm sure, but compared to you, I am far more interested in these two unexpected guests. You are the Traveler and Paimon, correct? It's a pity that only now have I been afforded the opportunity to formally meet two of Sumeru's most esteemed guests. I do apologize for my lack of decorum. No más, güey, ¿cómo por qué? ¿Cómo por qué qué, güey? A mí tampoco me gusta el Halloween, pero los de mi curso me obligaron a disfrazarme, pero no disfrazarme de la chucha, ok, no. Si conocen a Kimetsu no Yaiba, me disfrazaré de Hiyu Tomioka. Sí conozco Kimetsu, pero no he visto... No sé quién sea ese güey, no lo he visto en el anime. Digo que es donde pasa Jesucristo, pues ya debería haber paz, pues. Eso sí, güey. De eso sí soy consciente. Y a mí no es que no me guste Halloween, es que nunca lo he celebrado. ¿Entienden? No quiero comenzar, yo quiero caerle el hocico.
Si hubiera una que le dijera, déjame caerte la boca por las... Bueno, no, ya mejor no digo nada. Estoy bien pendejo ya. Excellent. You immediately initiated discussion instead of attempting to prepare some perfunctory excuse. You clearly understand the situation at hand, and have no intention of making a reckless stand. The foot traffic here renders this place unsuitable for discussion. Please, follow me to my office. Como por qué deberíamos hacerle caso. ¿Qué? Uy. Medio Oriente, siendo Medio Oriente. Mira pues. This place A is la madre. crawling with guards. There's no way out for us. All right then, traveler. What did you wish to discuss with me? Today is Niagarbaha Day, so I still have many responsibilities to attend to. There is little time for idle chit-chat before I detain you all. You seem to know quite a bit about our endeavors. If that is so, then you should be praising our great work, rather than using your trivial misgivings in a futile attempt to sway me. Yo nunca lo celebré porque mi mami decía que era el diablo. Ya somos dos, güey. Ya somos dos. Trivial? Then tell me, what do the Fatui want from me? A lo mejor ya la tienen. Worthless. Pendejo eres tú. Those are all completely worthless. Benefits, divine power. These materialistic words do nothing but debase our great work. Creating a god. Yes, we are using human wisdom to create a god. Yo me pregunto, ¿qué no Celestia tendría que intervenir en todo esto? ¿No se supone que de Celestia es de donde salen los dioses, los humanos convertidos en dioses? ¿El Celestia de verdad permitiría algo así en el lore? If humanity A lo mejor hasta ni les importa. Then we shall create a god to reveal them. This is the pinnacle of human wisdom. De un momentito, ya vuelvo. Toma tu tiempo, Yui. We shall regain a god's guidance at long last. No longer will we flounder in the interminable void of consciousness and knowledge. Even Ermin's soul will be freed from its plight. For our nation of scholars, this is the ultimate aspiration. No cost is too great to realize it. You will never understand the rapture of having a god be born within your very hands. With your degree of knowledge, you cannot even comprehend such an emotion. Exacto. Gods exist on a plane that far eclipses humanity's. Lesser Lord Kusanali. What can she even do? Care for the people? Fend off sandstorms? Fabricate silly fairy tales? These are but child's play for the academia. Does that make us equal to the gods? Tal vez es porque es una niña, pendejo. We are a people favored by Greater Lord Rukadevata. Though I may have personally not seen it, our forefathers bore witness to true wisdom. The ascension of the Lesser Lord has brought nothing but bewilderment to the scholars. They all ask, is that truly what true wisdom is supposed to look like? With that in mind, it is better to keep her isolated in the sanctuary of Suristhana, so our academy will not become embroiled in turmoil. Ya volví. Sea bienvenido usted, Yui. ¿Cómo se encuentra? What a pathetic justification. Do you really think that only the super smart or powerful should be able to call themselves gods? Dale. As per your judgment, Grand Sage, they are indeed dangerous individuals. Not only are they acting against the academia, but their ideologies have the potential to lead scholars astray. Looks like there really was merit in my assignment. Hatham? Are you talking about us? Anyway, I've brought them to the academia as ordered, but it took some time and trouble. ¿Qué? Oh, that reminds me. Here's the investigation report you had requested. It's a summary of my time spent with the Traveler.
An array of information about her ready for your perusal. Oh, hey them. So you're still on the academia side? Todo es actuado, ¿verdad? Estoy seguro de que sí. ¿Verdad? Bien, pues con sueño, porque ya son las 7 AM y tengo que quedarme despierto unas 2 horas más antes del cambio de turno. ¿Segura de que te quieres quedar despierta, Yui? Pues ¿cuánto dormiste? Al Heithan. Pinche almacén. Excellent. Detailed contents with no errors. I would expect nothing less than an immaculate report from the scribe. As it is near Garbaha Day, I'll enter the information on you into the Akasha. Surely you know what that means. We'll be monitored, just like Sino. With the Akasha's calculation prowess, all of your actions will be predicted with an accuracy of at least 98%. Furthermore, your data will be updated in real time whenever new information presents itself. ¿Soy yo? ¿Paimon no les recuerda algo a la canción del tiempo? Tal vez que es chiquita y muy desesperante. Pues nada, pero no quiero que me reten, menos el enano. ¿Cuál enano? To put it into words you can understand, wherever you go, you will be walking under an invisible leash. This is Sumeru's greatest penalty for dishonest persons. Are you not familiar with the concept that great responsibility begets an equally great suspicion? In any case, you are Sumeru's most concerning external variable. Locking you down will greatly decrease the chance of any undesirable outcomes coming to pass. You're despicable! Despicable? Perhaps from your perspective, but I suppose you had mentally prepared yourselves for this, no? Your ploy was to sacrifice the traveler here, was it not? Lord Azar, I know what you're trying to say, but I've been following your plan this entire time. Why are you doubting me at this juncture? Must I delineate your entire plan? Very well, I will spell things out. Jeje, es que nuestro jefe es enano y le llamamos así, como no entiende el idioma porque ni en pedo aprende español, nos da risa. Y era, pues... First off, I received an eyewitness report that you were spotted with the traveler at Caravan Rebat. However, you immediately departed for the desert and escaped surveillance range. Judging by the time, you all likely encountered the truant General Mahamatra in the desert. Am I correct? Matra. Maybe Paimon shouldn't have mentioned Sino just now. The Academia had not received correspondence from its scribe for a prolonged time. You were also in the company of the Traveler, a close associate of Lesser Lord Kusanali and General Mahamatra Sino, who, with their instigation, what was the probability that you would betray the Academia? Rationally speaking, 50%? 70%? What do you think? Regardless, that's only a guess. The facts are that I've brought the Traveler right before you, and I gave you my report. Indeed, your boldness deserves praise. To think that despite status as an outlander, the Traveler is still willing to sacrifice for the sake of your plan. If I'm correct, you have a contingency plan to save Lesser Lord Kusanali and ruin our great work. Sneak into the Academia on Nia Garbaha Day, using Alhaitham's status as the scribe. For there is a good chance that an opportunity to save the Lesser Lord will arise. Should your intentions be discovered, Alhaitham will turn traitor and sacrifice the Traveler, thus proving his innocence. He can then stay inside the Academia and continue searching for a way to proceed forward. As for Sino, according to the Akasha's calculations, he will soon return to the Academia and confront me in person. I suppose this is also a part of your plan? You'll see me as a traitor regardless of what I say. No? Even if you impugn me, it would have little effect on you all. You misunderstand. Losing our scribe would irreparably damage the Academia's regular operations and the development of Sumeru's future academic systems. However, under the current circumstances,
Even that is trivial compared to what we stand to gain from our great work. You said that I betrayed the Academia, but you, Azar, you've betrayed all of Sumeru, betrayed its Archon. So flight has turned to fight at long last. Guards! Manos le van a faltar para pelarme la verga, cabrones. Bueno, realmente no, porque toca cinemática. ¿What? Ay, mierda, el conocimiento prohibido. Era eso, ¿no? What? Well, what do we have here? So you stole that divine knowledge capsule. Traitor! You traitor! Even the most rational scholar will yearn for the power of a god in a moment of desperation. Aren't you doing the exact same thing as me, Alhaitham? Unfortunately for you, no god will lend you their power. Azar! Uy. No, lo salvaron, mierda. He has gone completely insane. Uy. Take him to the Matra and exile him to Aru village. Then find someone to take these two to the confinement room. I'll deal with them later. Grand Sage, we finished all required preparations. Tremendos nerfeos le dan a la viajera, güey. Enter the capsules now. Excellent. You may begin. Tremendos nerfeos me dan. ¿Ah? Era parte del plan. Qué bonita que es. Ay, pero falta Candas. Oye, Maxi, ¿te enteraste que Escaramuza el Dark un personaje jugable? Puede volar literalmente. Sí, sí lo vi. Y tiene un nombre bien culero el güey. A mí no me gustó el nombre, está horrible. Paimon got a bit carried away there. How was Paimon's acting just now? Great, huh? Yo lo hice mejor. Everything's going according to plan so far. We made it into confinement, and Alhaitham's probably done with his part too. We even managed to trick Grand Sage Azar. Alhaitham sure knows how to cook up a plan. What are we doing next? Paimon has trouble remembering things when she's worked up. Right. Paimon thinks it went something like this. A ver. Apart from that, we still have yet another goal in the first stage of our operation, which is to send the Traveler to the confinement room. What? Why do we want to get her locked up on purpose? She's always been the person the sages are most afraid of, as well as the greatest obstacle to the successful implementation of their plan. They are very aware of the risk she poses to them. Once the Traveler is imprisoned, the sages will likely think that everything is under control. And with their guard down, the next phase of our plan will have a much higher chance of success. I can already see the pompous looks on their faces. Oh, that's a super tricky plan. But Paimon still thinks it's not really worth it. That isn't the only reason, of course. She has a more important task once she's in confinement. According to the Academia scholars in Ramon's custody, Lesser Lord Kusanali has sealed off her consciousness in the Akasha ever since she was captured by the Doctor. That way, they can't pry any more information from her. Even if we break into the sanctuary of Surasthana, it will take time to awaken Lesser Lord Kusanali's consciousness. We need to do that in advance. So our job is to wake up Nahida! Okay, totally worth getting thrown in jail for. The confinement room is inside the Academia, close to the sanctuary of Surasthana. It's a completely enclosed space, and you won't be receiving any visitors.
I'll work with Ramon's scholars to make some modifications to your Akasha terminal. Once you're in, get as close as you can to Lesser Lord Kusanali and try to connect to her consciousness. However, as for whether she'll actually wake up, that will depend on our luck. Uy, no. Estoy bien salado. No wonder you've been wearing your Akasha terminal today. It's the one that Al-Haytham modified. Paimon thought they'd take our Akasha terminals when they locked us up in here. Were they being careless? Alright, so what now? Sounds easy enough. We can finally talk with Nahida after all this time. Let's do it. A ver. There's a light flashing on your Akasha terminal. It's almost like... the faster it blinks, the better the signal. A ver, ¿cómo? Déjenme salir. Putos. ¿Por qué se llama Al-Haytham? No sé, pues, así le llamó su mamá o su papá. No sé. Frecuencia terminal, what? Ay, ¿qué es eso? Kusanali, ¿dónde estás? No, se llama Al-Haytham, pero yo de cariño le digo almacén. Ay, sí vuelo, pensaba que no. Ay, pero no puedo. A ver, debo de... A ver, ¿qué debo de hacer? Encuentra la manera de conectarte. A ver... Ah, vean, aquí. Here? No signal again. Is it getting jammed? Tengo que ir buscando puntos entonces, a ver. No puedes hacer eso ahora mismo. Whoa, it's Mora. Ooh, Mora. No, Paimon, we're not here to hunt for treasure. Una avariciosa. Pinche Paimon. Esto me recuerda al meme que decía: los espejos fueron inventados en tal año. Y luego decía abajo, por ejemplo decía: los espejos se inventaron en 1800. Luego decía: las personas en 1799. Y echaban un charco de agua y lo veían así. Le veían los chones. Pinches locos, no manches. Estos memes están muy cagados. Por ejemplo, el que decía: la anestesia fue inventada en tal año. Lo decía: las personas en este año. Y le daban un madrazo. O el que decía: voy a España y le pido al padre una hostia. No signal again. Is it getting jammed? Ay, no me estoy riendo yo solo, qué pendejo estoy. No manches. A ver, bien ahí. What? ¿Qué pedo? Oh, ya otra vez, no manchen. Vean aquí. Lo logramos. Is this the right spot? Are you getting anything? Fotosíntesis. Please work. Uy. ¿Es cinemática de las chidas o chafa? Kusanali, gordita, ven a mí. Vamos a aplicarle la que le hizo Homero a Bart. No quiero asustarte, pero el coco está en la casa. Ay, no. Nahida! ¡Habló! ¡Oh! ¡Habló!
Creo que es la primera vez que iba la viajera a mencionar el nombre de un personaje del juego. Bueno, el primero fue su hermano en la cinemática inicial, pero es la primera vez que creo que la veo mencionar el nombre de un personaje en la historia. Bueno, sería la segunda, técnicamente. ¡Hey, Nahida! ¡Volvió a hablar! ¡Oh! Ay, qué bonita voz. ¿Por qué no la dejan hablar más? A mí me gusta su voz. Bueno, me imagino que así uno valora más las cinemáticas en las que ella habla. Ay, ya no dijo nada. When did it first start? Oh, right. It started from the moment I was born. I wanted to become a worthy archon. So I've kept studying. La viajera tiene el poder de Endro. ¿Tendrá la capacidad de extraer la energía a través de los fotones de la luz, al igual que las plantas en la fotosíntesis? Ah, no tengo idea. Kept listening to my people and their hearts. Kept looking for a way to save Irminsul. So I can catch up. Hablo, por fin hablan, que toda Latinoamérica unida. Lo que toda Latinoamérica unida espero, ya pues. Catch up to Greater Lord Rukkhadevata. But I'm stuck in the sanctuary of Surasthana. The sages are creating a god to replace me. And I'm forced to lock my consciousness in this boundless darkness. Nahida! Vuelve a hablar. Uy. Nahida! Uy, uy, uy. Ay, hubiera hecho una cinemática más chida. Se lo merecía esta escena. It's so quiet here. Now that I think of it, I don't think I've ever actually listened to my own inner voice. Do archons have them? Should archons have them? Have I been doing the right thing? Am I really not needed? How do I really feel about all of this? It's so quiet here. Since you're the god of wisdom, you've known the answers to all these questions since the very beginning, haven't you? Who are you? Whose voice is that? It sounds familiar. You're right, though. Se parece a la voz de la viajera. I won't ignore my own voice anymore. Porque esta chiquita del arconte es retierna. Porque el arconte original, Rukkhadevata, hace tiempo murió y esta arconte fue quien la reemplazó. Solo que la gente, pues como ves, la tienen aquí encerrada, los muy hijos de puta. Solo Mineso. Ay, sus piecitos. Nahida? Ni siquiera la estoy volteando a ver. Did you wake me up? Thank you. Why are you here? We're here to rescue you. Are you alright? ¡Está hablando! I'm fine. It's just... when I think of everything that's happened to me, I feel really angry now. You should have been angry ages ago. Joder, es la primera vez que veo a la viajera hablar tanto, ¿sabes? Huh? Oh, you're back! How's everything? That's wonderful news! Great! We weren't locked up for nothing. Pero no lo grites. When you went to wake up Nahida, Paimon was listening for any sounds outside. La viajera no es muda, ¿qué? Nunca ha sido muda, pero es que... There are fewer and fewer scholars
going about now. Es muy... Think everyone's done with their Nya Garba Hade stuff? Los personajes mudos, los protagonistas mudos tienen como su encanto, pero a la vez como que sí te gustaría escucharlos hablar. Hola Maxi, buenas noches. Hola, bienvenida Yandere. ¿Cómo se encuentra usted? Yep, so that means our next act is Nilu's performance. ¿Qué va a hacer ella o qué? A ver... Nilu... A ver... Oigan, pero yo sigo aquí encerrado. Técnicamente no me puedo mover. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y allá cómo se encuentra usted, señorita? Soy Jimmy Maxi. Ah, sí, cierto. Hola, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal todo? Ay. Por cierto, el cacaseca ya no está, ¿verdad? Che perro, se largó. Ay, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te trata la vida, Jimmy? Bien, ¿y tú? Bien, no me quejo. Estoy ocupado con algunas cositas. A ver. ¿Cuánto llevamos de directo a todo esto? Llevamos poquito. Nilu, are you sure about this? You're taking such a great risk for them. I'm sure, and I'm going. You know that I don't like to pass up any opportunity to dance, and this one is especially important. Joder, vele la cara. You seem to have a lot of trust in them, ¿Qué se fumó, amigo mío? I won't say more on the subject. En este juego, por todo lo que es, recuerda videojuegos muy famosos de Star Wars, el de Knights of the Old Republic o KOTOR. No lo he escuchado de ellos. Pues sí, más o menos, pero le voy echando ganas a la vida. Bien, por algo se empieza. But if anything happens, no hay que rendirse. The few of us here may not be able to help you. Don't worry, they've been through worse. Everything's going to be fine. Este tipo se fumó un dedo. Ya sé. Se la fumó bien. Qué hinche cara de drogo tiene. All right. You know, no mames, se if mamaron. you really do get arrested, we'll do everything we can to get you back. Be careful, even if it's only for our sakes. Me acuerdo que en una misión del Genshin en la cima, me acuerdo que había un güey que literalmente tenía los ojos bien rojos y justo dijeron que se había expuesto un montón de hongos y fue como, ¿qué? No mames. Thanks, Mr. Zubair. You're so Zubair. very kind. A ver. ¿Qué dice? Vamos a ver pasadas a hablar mañana. Tengo que levantarme temprano. Dale. Cuídese, señorita Jimé. ¡Oh, soy Nilo! ¡Oh, soy Nilo! Oigan, ¿y la viajera? Ah, vean. Soy Nilo. ¡Sí! No pagué por ella. Y la tengo aún así gratis. ¡Sí! Hasta luego, buenas noches. Se les quiere. Gracias, Jimmy. Igualmente. Descansen. Chao. A ver, ¿qué estadísticas tiene a todo esto? Vaya, a esta se le ponen aunque sea equilibrio, pinches perros. Ay, qué bonita que es. Tristemente no pude tirar por ella. A ver, ¿vuela? Sí vuela. Caen las de mierda. ¿Quiere que le baile? Buenas noches, señores. ¿Quieren que les baile? Ah, ver, son esos güeyes. Los que me decía que no... Que estaban ocupados en una misión y que no los, por eso no podían ingresar a la principal. Definitely more than usual. But it's because I'm worried I won't dance well enough. Me siento raro porque siento que no soy la viajera, ¿saben? Es raro de explicar, pero es que siento que no soy yo. Siento que... ¿Cómo decirlo?
Oye, siempre he jugado como bajo la perspectiva de la viajera, pero esta vez no, ¿saben? Es como raro. It's okay. Just focus on your performance. We'll take care of everything else. You sure know how to talk. Taking all the credit, even though we came here together to help out. Well, thank you both. I'll have to treat you to a meal after all this ends. I really, really appreciate all of your help. Ooh, that sounds great. Huh. How can we say no to that? All right, let's get back to business. Nilu, we'll be here to keep people from going to the academia so they don't interrupt your performance. I was planning on telling them something like, the Academia has been conducting a weird experiment, and some of their test subjects escaped. It's really dangerous there, so stay away. Qué pedo. Oh, you couldn't think of anything better? Oh well, I guess it does sound like something the Academia would do. I think it sounds great. Ahora soy la viajera. Ahora soy Nilo. Hey, Nilu. Sorry, it's great to see you, but I'm really busy right now. Our bait people away with Yalda Candy's plan is working beautifully. ¿Se acuerdan de este señor que en la primera parte de la historia cuando estábamos jugando había una parte en la que como que la historia se repetía y se repetía porque parecía que estábamos atrapados en un bucle infinito? Yo me acuerdo que este güey nunca se me va a olvidar su pinche cara. We have more than we can give out. Vihar, thank you so Aparte much con for doing tremenda all ropa. this. And even dressed up as the Knight of Flowers, no less. I'll pass on the candy, though. I cut back on sweets in the He vuelto y el señor se parece a mi tío. Irá, pues. ¿Por qué? You have a point. The stage is cleared and everything's ready, so you can start your performance at any time. Aunque se bien cagados, es que ni boca tiene. Buah, no, ¿por qué? Yeah, thanks to you. Ese aviso I'm no. really grateful. All right, time to hit the stage. You're welcome. The honor's all mine, since I'll have such a great view of the show. Pues justo ahora sale ese pinche anuncio. No. Uy, no puede las coincidencias, ¿cómo? A ver. I've never seen a performance like this. This is incredible. Yeah, but I heard that public performances like these have been banned. I can't believe she's doing this here. No mames. Grand Sage, there's some commotion outside. How uninteresting. Issue the new Prohibition Act from the Akasha to the guards. They'll know what to do. Do you think we should, like, stop her? Let's just watch for a little bit longer. What? Ya no me la tocan, perros, ¿eh? No, Nilo. No le hicieron nada. No, qué bonita, ya sé, ¿verdad? Eso. Bravísimo. ¿Pero dónde fueron los otros güeyes? Nada, qué baboso el guarda, ni ahí con detenerla, solo quería seguir viendo el mirón. ¿Verdad? Se la andaban comiendo con la mirada los güeyes. Sí, desgraciados. A ver. La voy a sacar a Nilo en su rirón, eso se los prometo. Bueno, voy a intentar sacarla.
Que viene como hasta marzo del próximo año, creo. El siguiente banner de ella. A ver qué sigue. Did you hear that? It sounds like a lot of guards just ran by. Does this mean the plan has moved on to the next stage? Yep. It's great that everything seems to be going well. Come to think of it, when did Al-Haytham replace the knowledge capsule that was about to be entered into the Akasha? Se ve más borroso el directo, me cago en todo. Oh, so that's when he did it! Paimon was too nervous to notice. Speaking of, didn't Al-Haytham also yoink the divine knowledge capsule from that mercenary leader in Port Ormos when everyone else was distracted? It's a time-tested trick of his. Why are we complimenting him? Yeah, he's smart and all, but he still makes Paimon's blood boil. Let's review our plan for this stage again. It's not like we have anything else to do right now anyway, and it'll help us feel more confident. Paimon remembers that Nilou's task was supposed to go a bit like this. Now that Lesser Lord Kusanali's consciousness has been forcefully sealed, the core figures of the academia and their guards have started to wear their Akasha terminals again. With the doctor's technological support, they think they have nothing to fear. How despicable of them to rely on such a person. But this is also our chance. I was originally asked to draft the knowledge capsule for the Artistic Performances Prohibition Act when I was still at the academia. It should be on the Grand Sage's desk right now, and will be entered into the Akasha during the next Nyagarbahad Day. Are they really going to stop all artistic performances? That's horrible! I'll make an identical knowledge capsule, but this time, I'll smuggle some misleading information into it. We only need to find an opportunity to switch the capsules. Once it's been entered into the Akasha on Nyagarbahad Day, if someone were to be seen performing in public, the sages would definitely use that opportunity to announce the ban, and so the misleading information will be disseminated amongst the guards. Sure sounds complicated, but it seems like if everything goes well, we'll be able to get rid of all the guards in the academia without any effort. That's pretty clever, getting right into their heads. I just have one question. Even if we manage to get the misleading info out to the guards, how can we be sure that they'll believe it? People who are used to relying on the Akasha become less inquisitive, and their ability to distinguish truth from misinformation is significantly reduced. They will view everything the Akasha releases to them as the unequivocal truth. Si alguien toca de ella o a Nilo o mis panas, que son ustedes, no vivirá para contarlo porque le voy a... ¿Qué? ¿Qué dijo? The Akasha will turn humans into machines. I've seen it happen many times. Yikes. Good thing I didn't wear it for long when I was working in Sumeru City. At first, I thought it was a good thing too. By the way, this plan still requires a performer, right? Do you have someone in mind? Nilou of Zubair Theater. I know her really well. We can trust her. El Seba. Ya sé ese güey. No se ponga agresivo con mi pana. I'm kind of hesitant to ask her to participate in a dangerous plan like this. Comas But un we can Snickers. ask her in person. Ay, qué rico un Snickers. Están bien buenos. All right. After the guards in the academia are gone, then it'll be time for me and my stowaway brothers to shine. A ver si nos da chance de hacer todo hoy en directo, porque si no tendré que dejar algo para el sábado de la próxima semana. Qué raro, no me pidió la misión de Sino, solo me pidió la de Nilou. Bueno, me pidió
La de Tignari, que esa sí la alcancé a hacer antes de directo, y luego la de Nilo. Pero la de Nilo me pidió avanzar poquito, solo poquito. Here they come. Did you see that, Raman? They came out from the academia in droves. Vaya que buenos gráficos. After laying low in the city for so long, this is the moment we've been waiting for. My brothers have already sprung into action. Invítame un Milky Way y me calmo. Dale, güey. Estos también saben muy buenos, güey. We couldn't do anything to them inside their coop, but outside the academia, this is our hunting ground. Disfruta tus 5 minutos Milky Way. ¿O cómo decía el anuncio? With a lioness like you, the prey sure won't be able to run far. Leona. We still need to eliminate the guards as soon as possible. If we give the sages enough time to realize what's happening, the plan's doomed. Si en el banner de ella no viene como sobrenombre la leona ardiente del desierto, no quiero tirar por ella. Ya ven que todos los personajes en el banner tienen como un sobrenombre. Por ejemplo, creo que Kokomi decía la perla de la sabiduría o algo así. All they've done is to sit on their cushy salaries and twiddle their thumbs all day while we fought and struggled every day in the desert. The only advantage they might have is their numbers. Speaking of which, most of the guards who report directly to the Six Sages belong to the Corps of 30, but they have a completely different reputation. Following those blasted sages every whim, throwing away all the principles of being a mercenary. As someone in the same profession, I'm obligated to teach them a good lesson today. Indeed, the trap has been set. All we need to do is lead them there. All right, let's each take a road and herd those scattered guards back into one place. Make sure to attract their attention. Isak will be the key. ¿Quién coño es Isak? You gave such an important task to that child. Will he be okay? Ah, era el niño, sí, cierto. It'll be fine. Isak was so determined to help, so let's put our faith in him. Besides, even if he's caught, the guards would be too scared to do anything to him. They've never seen Lesser Lord Kusanali in person, after all. You've got a point. Anyway, I think I see them coming. Let's head out. Good luck. Se viene la guerra, chicos. Aunque sigo pensando, si los eremitas están de nuestro lado, ¿por qué aún son mis enemigos? Bueno, se supone que es como una alianza momentánea también. What? Mira, salió la Shogun de la nada. This outfit. La vistieron de Kusanali al güey. No sé por qué me hizo gracia. Trapitos, en fin. Hey, do you remember what you need to do, Isak? When the guards get here, you'll pretend to be Lesser Lord Kusanali and run away from them. Pobrecito. Oh, yeah, I remember. Of course I do. I'm just a little nervous. A ver, aquí se puede sacar un meme. Una gira latina. Ay, uy, te pasaste. Relax. Yo tenía en mi mente cosplay nivel Latinoamérica. Even if that happens, we won't leave you behind. You only need to think about getting the guards' attention and leading them to the Grand Bazaar. Leave the rest to us. Okay, got it. I'm here to pay back Lesser Lord Kusanali for helping Grandpa. I won't get cold feet. Hey, they're here. I can see the Academia guards. All right, it's time, Isak. Take a deep breath and go. You can do this. Bueno, se supone que en la cacha a esos güeyes le salió que la reina Kusanali había escapado. La reina menor. ¿What? Díganme que puedo ser el niño. ¿Se imaginan? Aunque sí parece que soy el niño, ¿verdad? Por cómo se mueve la cámara. ¿Lo puedo mover? Why is there a guard over there? Did he already run ahead of me? This is different from our plan.
But there's no time. I need to make a choice. No mames. Ay, tengo que hacerlo yo. No, no mames. ¿De cuándo tan basada, amiga Dalia? Dalia, pues. Ay, no vale verga. Let's have a look behind the house. Ay, no me jodas. What should I do next? Ah, pues que no me queda de otra. Looks like nothing's here. A wasted time. Luckily, he didn't check behind the tree. What should I do next? El primero espera que se vaya, ¿no? The guard looks alert. What should I do next? Hey, Mierda. stop. I saw you. Don't try to run. Me agarraron. No me jodan. No, ¿eso qué? The guard looks alert. Guardia, hijo de perra. Doesn't seem like anything unusual's around here. Primera vez que soy un personaje random en el juego, no me lo creo. Looks like the guard finally left. I need to go. La paciencia es una virtud y yo no la tengo. Qué cagado se ve. Se pudieran haberse le ocurrido un poco más. Hey, Lesser Lord Kusanali is over there. Stop! Otro drogo. What? Lesser Lord Kusanali? How did I not notice that? They found me. This is bad. Where should I go? Decían que el bazar, ¿no? The target suspected to be Lesser Lord Kusanali has escaped into the Grand Bazaar. Assemble and arrest her. A ver, como tal dijeron que las llevara al bazar, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Lo hice bien. Dejando de lado el error que hice. Where did she go? How did she disappear? Did we lose her? Hurry up and find her. No hay gente. Hey, why is your team here? Didn't we say to split up our search? Hurry, hurry! This place is... Why are you all here? Yeah, isn't it one heck of a coincidence? Everybody's here. What on earth is going on? I suppose that's all of you? Who are you? Did you set us up? What are you planning? Phew, that was rough. I almost got caught. Pobre morrito. So you're not actually Lesser Lord Kusanali. Who exactly are you all? Just some colleagues. Think of this as a business competition, or a personal grudge. After stepping into our traps, stop thinking of yourselves as hunters. Behave like the prey you are. Muy bien los eremitas. An ambush? How's that possible? This is Sumeru City, but mercenaries from the desert somehow ambushed us! You've spent all your time hiding away in the academia. This place has long since become our hunting ground. Brace yourselves! A ver. Ay, pensaba que me iba a tocar pelear con Deya. ¿Se imaginan? Me acuerdo que, por ejemplo, hace mucho tiempo, antes de que saliera Yoimiya como jugable, te la prestaban para que la usaras. Ay, me hubiera sorprendido que con Deya hubiera hecho lo mismo. Tristemente no fue así, así que... qué idea. A ver. ¿Qué prosigue? ¿Qué procede más bien? This is odd. The academia has quieted down after the conclusion of the Niagarbha Day ceremonies, but it's much quieter than usual. Where are the guards? Why have I not seen a single one? Grand Sage, how may I be of assistance? I called for the guards. Why did you come? My apologies, Grand Sage. Right now, all Academia guards have entered the city to perform the ordered arrest. I thought you knew. Arrest? Who is there to arrest? I have an ominous feeling. Arrest Lesser Lord Kusanali, right? Is that not what the order was? Lesser Lord Kusanali? You mean she has disappeared? Yes.
I wouldn't dare make up something like that. Right now, everyone is in a panic, and many are saying that Lesser Lord Kusanali will take revenge on us. What happened? Just what is going on? Lesser Lord Kusanali somehow escaped. Was it Alhaitham and his party that freed her? That's impossible. The Academia is heavily guarded today, and any order to release Lesser Lord Kusanali would be strictly confidential. Besides, Alhaitham and the Traveler are already in our hand. What manner of trickery did they employ? How could Lesser Lord Kusanali disappear into thin air? Disappear? Wait. How was the arrest order distributed to the guards? It was issued by the Akasha earlier today. Only you have the authority to send messages like that, so I thought it was your order. Let me check. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Suristhana. Go to the city and arrest the escapee immediately. The Akasha indeed contains this information, and it clearly appeared in my mind. How did they bypass my permissions to issue this kind of message? Was it the report about the Traveler that Alhaitham submitted? No. I specifically checked that knowledge capsule before entering it into the Akasha. Could that have been a red herring? Well, even if I figure it out now, it won't make any difference. The important thing now is to confirm Lesser Lord Kusanali's status. Have you been to the sanctuary of Suristhana to confirm that Lesser Lord Kusanali has indeed escaped? Confirm? No, I haven't. It may be a bit offensive to say this, but Grand Sage, what you're saying doesn't make any sense. How can the information in the Akasha be inaccurate? What the Akasha decrees is fact. That is common knowledge to all. If we have to confirm the information and knowledge from the Akasha ourselves, then how is that any different from us learning that information ourselves? Wouldn't Greater Lord Rukkhadevata's legacy lose its meaning that way? In the beginning, it was I who asked you to believe in the Akasha, to believe in the legacy left by Greater Lord Rukkhadevata. Are you trying to use my words against me? No, Grand Sage. I'm merely confused because I believe in you. I never meant to refute you. Stay here and see if there are any suspicious people around. I'll go to the sanctuary of Suristhana on my own. Yes, Grand Sage. A ver, pues, ¿qué sigue? A ver. Ya tenemos ocupados a los guardias. Nilo ya los... Bueno. A ver, hasta ahora... Yo creo que lo único que falta de cumplir su parte del plan, creo que sí, ¿no? A menos que lo de sí no solo haya sido lo de... lograr que arrestaran a los eremitas y ya. No sé. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Suristhana. Go to the city and arrest the escapee immediately. How can that be? Stop thinking about it. Stop. It must be a trick of theirs. As long as I personally confirm it. Ah! Impossible. That's impossible. There must be something wrong with my eyes. No hay diálogo. What a comical sight is our. Ahí está Sino. Once the Akasha has put certain thoughts into your head, even the Grand Sage can no longer see what's right in front of him. You all can only see the world in your mind, the one you think you know. And precisely because of this, you disregarded Lesser Lord Kusanali's existence. She has been a wise and worthy Archon. Sino, have you been waiting for a chance like this? The Akasha predicted that you would return to the Academia to confront me. But I didn't expect it to turn out like this. I was careless. No, you were blinded.
Your faults stem from your reliance on the Akasha. You're still the same as always. I truly did not expect a proud person like you to cooperate with Alhaitham and the Traveler. People change, Azar. Admit it. The Akasha can't predict my actions anymore. Then tell me, what have you found during your investigation? You want to buy time? This is the sanctuary of Surasthana. Under your own regulations, even Academia staff are forbidden to come here. No one will come to save you. As for the investigation, I've at least confirmed that you are guilty of insurgency against the Archon. A serious crime. So what? Did you do all of this so I would plead guilty in front of you, General Mahamatra? No. I want you to plead guilty in front of the Archon herself. You once said that I had no standing to judge you. So now, how about judgment in the name of a god? Uy, la música. Perdonen si casi no hablo, pero es que esto está bueno, ¿saben? A mí me está pareciendo bueno. Luego la música. No, escucha. General of Mahamatra. How long do we have to wait? Paimon wants to know how things are going out there. Paimon hasn't heard any sounds outside for a while. Hopefully something bad didn't happen. Yeah, but aren't you scared that we might be locked up in here for the rest of our lives? Nah. Thinking about it, at least Paimon has you. We could still chat like this. Aparte recordemos que si nos morimos de hambre, Paimon es nuestra comida de emergencia. When Paimon thinks of Nahida being imprisoned alone in the sanctuary of Surasthana, Paimon can't help but feel sorry for her. Here comes your savior. Yeah! Paimon just knew you would come to rescue us! You two really owe me some big thanks. I had to search through who knows how many guards to find the key here. It felt even more tiring than whacking them. I'm exhausted. Thanks a lot. Need Paimon to rub your shoulders? No, that's, I'll pass. What are you afraid of? Oh, are you ticklish? Now isn't the time to talk about being ticklish. Things in the city and on Sino's side are both going well. The guards that stormed out of the Academia are all taken care of. The Corps of 30 is in charge of the city's defenses, but we already talked to Asfand. They've been fed up with the sages bossing them around. As long as it doesn't break their employment contracts, they'll turn a blind eye. That's probably because you've been super great friends with them for a long time. So, how's Sino doing? The Grand Sage is in his custody. Even I know how terrible it is to fall into Sino's hands, so he probably does too. Sino forced him to release Lesser Lord Kusanali. He has no choice but to obey. So, hurry to the sanctuary of Surasthana. Assuming nothing weird happened, we should have already rescued our Archon. Eso. Honestly, I didn't expect our ragtag bunch to do this well. We just came together last minute to save the Archon, you know? Alright, you two better go. I still have to clean up some messes in the city. See you around. Vámonos. Cargando. Ahí está. Eso me hacía raro, no había pantalla de carga y pues ahí nomás todo negro. Pero Kusanali está libre. Creo. Pero técnicamente esto no ha acabado. Parece que sí, pero no. Pero técnicamente esto no ha acabado. Parece que sí, pero no. Pero técnicamente esto no ha acabado. Parece que sí, pero no. Pero técnicamente esto no ha acabado. Parece que sí, pero no. Pero técnicamente esto no ha acabado. Parece que sí, pero no. Pero técnicamente esto no ha acabado. Parece que sí, pero no. Pero técnicamente esto no ha acabado. Parece que sí, pero no. Pero técnicamente esto no ha acabado. Parece que sí, pero no. Pero técnicamente esto no ha acabado. Parece que sí, pero no. Pero técnicamente esto no ha acabado. Parece que sí, pero no. Pero técnicamente esto no ha acabado. Parece que sí, pero no. Pero técnicamente esto no ha acabado. Parece que sí, pero no. Pero técnicamente esto no ha acabado. Parece que sí, pero no. Pero técnicamente esto no ha acabado. Parece que sí, pero no. Pero técnicamente esto no ha acabado. Parece que sí, pero no. Pero técnicamente esto no ha acabado. Parece que sí, pero no. Pero técnicamente esto no ha acabado. Parece que
A ver, ¿cuánto llevamos? No llegamos a las 2 horas todavía. A ver. Ve el santuario de Surastana. A ver. Eres más. Yo creo que para esta parte me voy a poner a la viajera, a ver. Me voy a quitar a 20. Arconte Nemo, discúlpame, pero ocupo la viajera. Just what will we come across this time? ¿Cómo me comería unas papas fritas, pero estoy a dieta? ¿Por qué, Yui? ¿Y por qué a dieta? Si yo te veo bien delgada, ¿por qué estás a dieta? Ah, es cierto, mi Shogun tiene esta build. A ver. Y ahorita van a disculpar un momento, chicos, pero ahorita voy a ir al baño, así que no tardo mucho. Voy a ir solo... rápido. A ver, de un momento solo le cambio esto y ya vengo. Esto, a ver, y esto por aquí. Y... ¿dónde está? Esto. Eso. Ya vuelvo. No. Eso es para darse de lanza, Maximus. Y ahora sí ya peleas a mi chica, ¿eh? ¿Qué? ¿De qué hablas, güey? Porque debo estar en una buena condición física si no me echan. No manches, pues ¿en qué trabajas, Yui? A ver, ya vengo, no tardo. Inactivity serves no purpose whatsoever. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. Esperar a que vuelva. Pero a ver, ¿por qué dices que debes estar en buena condición física? ¿Pues en qué trabajas? There is no escape. A ver. Soy parte de las fuerzas de defensa de Israel, pero como estoy algo herida por un choque de auto, ahorita estoy como especie de guarda con un pequeño grupo. Ah, caray, ¿a poco eres militar? ¿En serio trabajas? Bueno, entonces cuidado con la Yuye. Que defensa personal de sobra de saber, Uf.
Cuidadito. A ver qué pasó. Nahida. Yo pensaba que el primer trabajo sería de reponedora o de cajera. Mira, pues. Si te mejores pronto, Yui. Igualmente, Yui. Yo voy a decir un gusto conocerla. Y pues. This is the first time we've met in real life. Before, we've only met in dreams, consciousness, or when I was in someone else's body. Thank you so much for coming to rescue me, but I also need to apologize. During this time, I did some self-reflection. My sense of inferiority and yielding to the academia led to all of this, and created so much trouble for you all. Exactly! We're here because you're a good Archon and one of our friends! Thanks, you two. Amazing. So this is how it feels to walk out of that cage with my own body. It's like I just had an endlessly long dream. I can't even tell if I just woke up or was only now born into this world. Pobrecita. Imagínense que ella lleva encerrada ahí 500 años. Desde que nació ha estado ahí por culpa de la bola de estos babosos. My concept of self has become so clear. But now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. This is really embarrassing. You all just rescued an Archon, and now she needs your help to save her country, and even the entire world. Gracias, chicos, no agradezca, Yui, no agradezca, no hace falta. It's okay. With you here, I'm sure that everything will work out. There's one more thing. Tiene una voz super cute. Sí, está bonita. Y en japonés también. De hecho, en japonés creo que Falcon me dijo que es la misma que la de Kiki. What is it? For all the things the academia did to me, and for all the folly it committed in the name of wisdom, as their Archon, I will make them pay. Eso. ¿Qué pasó que se trabó mi internet? Saludamos a Nahida, güey. Wow! That's the spirit! You're finally standing up for yourself and not letting people walk all over you! I understand now. To be a better Archon, I first need to better myself. If you haven't even figured out how to be a caterpillar, how can you be a butterfly? Yes, true. That reminds me. I wonder how far along the academia is with their god creation plan. We need to hurry and prevent the birth of that false god. I need to make some preparations. Since I'm now free, I can establish a direct link to the Akasha and control it. Genial, yo terminé hace poco. Mira, pues lo invoqué. ¿Qué onda, Falcon? ¿Cómo andas? First things first. Lo I invoqué. need to remove the restrictions that the doctor put on me in the Akasha. After that, I'll make some adjustments and revoke the sage's permissions. The Akasha will then be like how it originally was. After all, the academia betrayed Greater Lord Rukkhadevata's trust. This might take some time. In the meantime, you should also work on your own preparations. Me hizo rebotar entre la misión de Arconte y Nilo. Hola, Dalia. Hola, Falcon, bienvenido. If we don't stop the god creation ¿Cómo te encuentras, plan Falcon? in ¿Qué tal time, todo? we'll be in for a tough fight. Uy. Ahora sí se viene lo bueno. Disculpen si no hablo, es que estoy comiendo. Terminando la de Nido. No es necesario acabarla toda, güey. Yo solo la tuve que avanzar un poquito. Might as well prepare for a fight.
When we're done, we can take a walk around. After all, we missed out on a lot of stuff when we were locked up. A ver, ¿qué hora es? A ver, chingue su madre, sigamos. A ver. Espero desde las 16 horas y buscan aquí en el santuario Surastana. O Surastana, no sé cómo se pronuncia. 16 horas. Son las 15 horas. ¡Ah! Eso fue rápido. De haber sabido mejor hubiera ido al baño en ese tiempo que me pidieron esperar. Quedé atrapado, terminé ya la del arconte y salí de hablar con Najia y Niro me atrapó. No manches. Güey, tú ya acabaste la misión de arconte, güey. Yo no. Creo que yo ya estoy en lo final, güey. O en el clímax, creo. No sé. Although it's my first time working with the Akasha like this, its internal structure and operation procedures are easy for me to understand. Greater Lord Rukkhadevata's design is truly brilliant. 30 minutos más y termina mi turno. Sí, Victoria. ¿Cómo? Oh, also. Victoria, Victoria. What? Huh? What's this little floaty thingy? It's a small device I put together just now. You can think of it as an upgraded Akasha terminal. You may not need it right now, but it should be helpful in certain situations. Wait! This thing has the same characteristics as Paimon! They're both small things that float! Es el tan famoso reemplazo que le preguntabas a uno en la mesa de alquimia que si podían crear otra Paimon. No sé si muchos se acuerdan, pero cuando empezabas en Genshin y te ibas a la mesa de alquimia, le preguntabas al de la mesa, ¿y con esto puedo crear otra Paimon? El reemplazo de Paimon. Nuevo y mejorado, más moderno. No se me parece nada a ti. Vamos a decirle esto. It's alright, Paimon. It can't replace you. Un conejo mutante acaba con él. No, güey. Lo hizo Najida aparte. Es como si un niño te regala un dibujo y lo destruyes enfrente de su cara, ¿sabes? Ay, qué horrible. It's only a flying device, but you're the traveler's irreplaceable friend. You're so good at comforting people, Nahida. If only the traveler was as smart as you. ¿Perdona? Nah, ya me ofendí. I was simply telling you what I feel to be the Un truth. cebollín volador, ahora sí lo he visto todo. Parece un conejo. No sé, una cosa tan rara. Nahida, Mira, you're pues. natural at this. What you just said made Paimon even happier. By the way, there's something I need to confess. Even though I'm the Archon and in control of myself again, I'm not very good at fighting. You may have heard that an Archon's power is derived from their people's faith. However, I'm not as well loved as Greater Lord Rukkhadevata. If we get into a situation where combat is our only option, I'll have to count on you and I'll do my best to provide support. No te preocupes. I'm glad I can rely Sería algo on que yo diría. So the God of Wisdom isn't good at fighting? That actually sounds about right. I've located where the false god is. Time is of the essence, so let's skip to it. Vámonos. Ah, está aquí. Recorre el pasaje y llega hasta donde está Escaramucia. ¿Aquí? Forja divina. Crear un dios. Sí, estamos usando la sabiduría humana para crear un dios. Azar. ¿Qué dicen, chicos? ¿Lo dejamos hasta aquí o le damos? Se viene boss. Tal cual, se viene un boss, un jefe. Pelea de jefe. ¿Qué opinan? Que el público decida. ¿Podemos dejarlo literalmente con la emoción para el próximo directo?
Voy a darle directamente. A ver, díganme qué opinan. A ver. Esto está haciendo un poco más larguito de lo que yo creía. Entrale. No te falta mucho, vamos. Eso, a ver, ¿qué dice Sebas? ¿Qué diga Sebas? A ver, Sebas, ¿qué pasó? A ver, Sebas. Faltas tú, a ver. No, técnicamente serían 2 votos contra 1. Si por alguna razón te pusieras en contra. Así que le daríamos uno así. Pero a ver qué dice el buen Sebas. Forja divina. Nivel 90, ¿eh? Cuando me enfrenté a las ignoras no me acuerdo qué nivel estaba ella. Pero no todos los bosses están como al mismo nivel. De hecho, eso sí lo tengo yo en cuenta. Creo que Stormterror estaba como al 40. Y Tartaglia creo como al 60, 50 por ahí. Cuando me la enfrenté. Y las ignora creo que está como al 80. Más o menos. Dale. Con la silla. Dale, démosle. Veamos. Equipo arconte. ¿O cuál me llevo? A ver. Démosle con este, a ver. Con los 2 arcontes. Los 3 arcontes. 20 no cuenta. No, es que 20 no es muy bueno para voces. Démosle así. Démosle. A ver, vamos. Ay. A ver, permítanme. A ver. Ahora sí viene lo chido. What is this place? Is this really the way we need to go? Qué curioso se ve este lugar, ¿no? Wow. Who would have thought there'd be a place like this hidden right slap bang in the middle of the city? The sages wanted to realize their god creation plan without being discovered. The safest and most convenient way would be to build within the academia itself. That's true. They were already hiding one god, so why not two? Judging from the structure here, the project is a huge undertaking. The sages really saw the god creation plan as their ultimate goal. But this place doesn't look like it could have been constructed by the academia alone. The Fatui under the Doctor sure didn't hold back. They provided a lot of technological support. Yeah, or else they wouldn't have been that generous. Is that it, though? I've always felt that this Doctor is different from the Academia sages. He doesn't seem to share their sense of urgency. Instead of being interested in the end product, it's like he's enjoying the experimental process. The Fatui Harbingers are all such weirdos. So, the Doctor being weird is actually normal. So, this Fatui that they're trying to turn into a god is called the Balladeer? We had previously come into contact with his consciousness. He harbors particularly strong obsessions. Está loco y necesita un escarmiento. Bueno, nos tenemos que ir. Nuestros compañeros despertaron y no quiero llevarme un reto. Nos vemos. Cuide, chicos, cuídense. Dale, Yui. Que descanse. Buenas noches. One is the desire for a gnosis, since he was created to be the vessel for one. The other obsession is probably related to his past. I can't quite explain it. Paimon knows that he was a prototype puppet for the Riding Shogun before he became a Fatui Harbinger. Uy, la Shogun. That's why he wants a gnosis so badly. There's no way he'd willingly be a test subject. Now with that temper and ego of his. It sounds like you know the Balladeer quite well. I see. Tell me more about him and what he's like. Van a echarle más trabajo en la The gira. more we know now, the better we can plan for and react to any future situation. Ay, menos mal. De todo fue rápido. I see. How fascinating. Hasta se le levantaron las cejas. Alright, time to go.
Let's get through here and meet him in person. Escaramucha, ha llegado tu mamá Shogun Raiden y venido a castigarte. Porque has sido un chico muy malo. Ah, vean, patois. Work time. Stabilize. Shine down. Back into it. Propagate. Everyone hold hands. Vámonos. LOL. Ah, entonces es una mazmorra. Yo pensé que directamente me enfrentaba al boss. It looks like we can climb up these pipes. ¿Es aquí? Nos vemos, yo y descansa. Recuerda que estamos también, que la frente te acompañe. Vamos ya corriendo. No hace tarde. Aunque sería más épico ir caminando. Vamos con la viajera. ¿Sí es aquí? The pattern on the ground seems all messed up. Let's go around and see if there's a way to fix it. Yo pensé que directamente nos enfrentamos al jefe. ¿Eh? Tengo que subirme ahí. ¡Ay! ¡Ay! Esto no es juego plataformero. Ahí. There is no escape. Let's begin. Let's end this quickly. A ver, démosle con esto. Everyone hold hands. Para bajar la resistencia más que nada. Parece que ahí está. Yo pensaba que directamente íbamos con el boss y ya, pero no. Gordo. Shine down. Scatter. I see everything. No, no, no. Uy, menos mal le tiré esos 30.000 de daño. Pay your dues. Solidified. Guau, 21.000. Vieron, nada más apareció y lo maté. Lo estoy haciendo bien, ¿verdad? The cart is stuck. Maybe there's something wrong with the tracks. Let's try adjusting the direction of the device to clear the tracks. Joder. ¿What? ¿Dónde me llevas? No, espera, yo quiero ir para allá, y hay un cofre. Ah, ya entendí bien. Funciona tal que así. Oye. Grosera. Me ignoró. Muy simple el mecanismo, ¿no? Uy. No ustedes, pero a mí me da miedo esto. ¿Qué ven? Ah, esto. Así, gírate así. Y espérame tantito también. Un momento. Eso. Y por acá. No, espérame, espérame. Hija de puta.
Bueno, ¿y qué me cuentan ustedes? Muy curioso este dominio, ¿no? Ya le iba a decir grosera. ¡Ay! Que me caigo. A ver. Para asegurar llegar. Ah, estaba esto. Puto. Ahí voy a tirarlo. Lo tiré. Ahí estaba generoso. No quise pegarle. ¿What? Ah, por un momento pensé que tenía que saltar. Se hubiera visto muy tonto. Wow, más puzzles de estos. Bueno, a medias. Me mando como vamos así. Así. Ya no hay nada, ¿verdad? Oye, grosera, espérame. ¿Y ahora? Ah, ya viene otra. Eso. Viejo sabroso. No, me quitaron la cara del viejo sabroso. Stabilize. No more words. Let's end this quickly. 29k. Cállate, güey. Order guide you. Gather. Propagate. Looks like I went too far. Ah, no tengo ulti. Que elementales. De hecho, con elemental de energía se le puede pegar a todos estos güeyes. ¿Cómo le...? Lentamente, tengo que destruir el escudo. Qué hueva. A chingar a tu madre, castrosa. Lo logré. Uy, 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 uy. Chicos, ¿están seguros de que quieren que lo haga hoy? ¿O les gustaría que en serio lo deje para otro día? Pregunta. ¿Saben qué? Vamos a dejarnos con la emoción a todos. ¿Les parece? Lo más probable es que el dominio tenga que repetirlo, pero no... A ver, ¿es más así? Sí, lo tengo que repetir. No hay pedo. Yo empezaré el próximo directo, lo más probable es que aquí en este punto donde lo estoy dejando ahorita mismo. La verdad ya pues lo dejo... Ah, vean.
Ay, cerró sus ojitos, qué bonita. Bueno, ya lo voy a dejar por aquí ya, decidido. La verdad no me imaginaba que viniera el dominio. Yo me imaginaba ya directo a la pelea con el boss, como siempre ha sido, ¿saben? Porque con Storm Terror solo tienes que escalar la torre, pero en cuanto entraste al dominio creo que había una pelea, una pre-pelea, y luego ya la pelea de boss. Y con Tartarella directamente fue unos diálogos, luego pelea con las Ignora igual, unos diálogos, luego la pelea, pero con Escaramucha no, con Escaramucha te meten un dominio, así por la cara. Bueno, chicos, yo me voy despidiendo por ahora. Dejen su like, comenten, compartan los videos, síganme en mi Instagram, ya saben, maximos_00. Pueden ahí estar conmigo para tener un contacto más cercano. Y nada más. Lo estaré esperando el sábado de la próxima semana. De esta semana, porque empezamos nueva semana. Ya es lunes, de hecho. Así que nada más, chicos. Espero se encuentren muy bien. Descansen, pásensela chido. Ya nos veremos en el siguiente directo. Yo soy Máximo00. Sean felices. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Un saludo de su amiga Najida, y de la viajera y del viejo sabroso de Shogun Radio. Ahora sí, chao, chao. Ay, ahí no, espérame.